Danas ću vam, moje drage gledateljice, specijalno nakon 50 godina života, govoriti nešto više o mehanizmima nastanka srčanoga i moždanoga udara. Prevedeno, govorit ćemo o tome koji su uzroci krvnih ugrušaka za koje nikada niste čuli. Reći ću vam točno što trebate raditi, kako izbjegavati ove najgore situacije, jer mi itekako dobro znamo da su srčani i moždani udar jedne od najgorih bolesti modernog čovjeka. Čak ću vam reći hranu i namirnice koje se smatraju najbolje, pa ako pratite emisiju danas do samoga kraja, saznaćete puno informacija koje će značajno poboljšati vaše zdravlje. Srčani i moždani udar i dalje su vodeći uzrok smrti u svijetu. Ono što mnogi ne znaju jest da čak 80 do 90% srčanih udara i 87 do 91% moždanih udara nastaje zbog krvnih ugrušaka ili tromba, a ne zbog samoga plaka koji se nakuplja u arterijama. Plak jest važan faktor, ali ono što zaista ubija jest začepljenje krvne žile ugruškom koji se ne može otopiti. A najnovija istraživanja pokazuju da u središtu problema stoje uspavani mikrobi, patogene bakterije, koje se skrivaju u tijelu i čekaju trenutak slabosti organizma da se ponovno aktiviraju. Upravo te mikroskopske prijetnje u kombinaciji sa viškom željeza, stresom, oštećenjem crijeva stvaraju savršenu oluju za nastanak opasnih krvnih ugrušaka. I današnja emisija će detaljno opisivati kako nastaju krvni ugrušci sa ovim uzrocima kojima nikada niste čuli. I ako vodite računa o tome, mogu bi vam značajno pomoći. Idemo dalje, moji gledatelji. Krvni ugruši prije svega su prirodan zaštitni mehanizam koji može postati smrtonosan. Tijelo svakodnevno koristi procese zgrušavanja krvi kao obrambeni mehanizam. Kad se porežemo, krv se zgruša, rana zacijeli, a ugrušak se zatim prirodno otopi. Međutim, kod bolesti srca i krvnih žila događa se drugačiji oblik zgrušavanja. Ugrušci postaju guste mreže vlakana, poput stvrgnutih niti špageta, koje tijelo ne može razgraditi. To nenormalno zgrušavanje, gusti, neelastični i postojani ugrušci koji blokiraju protok krvi u arterijama i mozgu. Ali što izaziva ovu promjenu u mehanizmu zgrušavanja? Prvo će biti endotoksini, to je toksični otpad iz patogenih bakterije. I ono danas što trebate znati, što veliki broj vas naravno u životu nije čuo, da upravo postoje te patogene bakterije koje stoje u našemu organizmu i one se aktiviraju specijalno ovim krvnim ugrušcima. Ovo znači naravno da ih moramo na sve moguće načine gledati kako da ih uništimo, ali da su oni jedan od glavnih uzročnika tih krvnih ugrušaka. Možemo reći da glavni krivac za pretvaranje normalnog ugruška u opasni tromb su endotoksini, toksični fragmenti stijenki patogenih bakterija. Dovoljna je mikroskopska količina endotoksina, koji može poticati iz ušne šupljine ili crijeva da izazove kaskadu upalnih reakcija i zgrušavanje krvi. Znanstvenici su pronašli tragove endotoksina unutar mekih plakova u arterijama osoba sa aterosklerozom. To dokazuje da infekcija i mikrobi igraju ključnu ulogu u razvijanju srčanih i moždanih udara, a ne samo kolesterol. I ovo su neke od najnovijih studija koji su prilično, ajmo tako reći, revolucionalni i veliki broj osoba danas to nije znao, ali mi, hvala Bogu, u znanstvene studije jako dobrih informacija imamo. Dakle, u pitanju su štetni mikrobi. Govorimo što je sa željezom. Željezo je paradoksalni element neophodan za život, ali opasan u suvišku. Tijelo strogo regulira njegovu količinu jer patogene bakterije se hrane željezom. I kada postoji višak slobodnog željeza u krvi, ono doslovno budi uspavane mikrobe i potiče stvaranje novih ugrušaka. I to je od onih, ajmo tako reći, uzročnih posljedica. Ako osoba ima visoku koncentraciju ili povišenu koncentraciju željeza u krvi, upravo to željezo budi one uspavane loše mikrobe koji kasnije stvaraju probleme sa krvnim ugrušcima. Osoba sa genetskim poremećajima koji uzrokuju povišeno željezo, kao što je hemokromatoza, imaju značajnije veći rizik od srčanog i moždanog udara. No i bez genetske predispozicije suvremena prehrana dovodi do kroničnog viška željeza. A glavni izvori željeza su industrijski obogaćeni proizvodi, kao što su žitarice, kruh i tjestenina.
crveno meso u velikim količinama, dodaci prehrani sa željezom, kuhanje u željeznim tavama, alkohol koji povećava apsorpciju željeza u crijevima. Previše željeza stvara oksidativni stres, oštećuje stijenke samih arterija i u kombinaciji sa endotoksinima stvaraju se patološki krvni ugrušci. Veliki broj upravo hrane koju mi danas jedemo krstatu sa željezom, mi to ništa ne razmišljamo. Isto tako ne razmišljamo kada uzimamo one dodatke prehrane koje imaju u sebi željeza, a u najvećem broju slučajeva uzimamo visoko ili zapravo jako loše dodatke prehrani i to je jako bitno za reći. Prije nego što nastavimo moju emisiju, dragi gledatelji, od nedavno u mojoj ordinaciji imamo mogućnosti prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju sa bilo kojeg jezika iz cijeloga svijeta. Zato svi vi koji ste bolesni preporučujem vam, javite se u moju ordinaciju Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatskoj. Na brojeve telefona +385 98 91 79200. Pišite nam putem Vibera, Whatsappa ili e-maila. Najjednostavnije će biti da uslikate vaše nalaze, pustite nam u našu ordinaciju, rekao sam, na bilo kojem jeziku sa bilo kojeg kraja svijeta. Ja ću osobno pregledati vaše nalaze, slušati ću detaljno vaše simptome i probleme koje imate i onda ću za vas napraviti poseban program prirodnog liječenja sa detaljnim uputama o zdravom životu, zdravim životnim navikama i o ciljanim prirodnim lijekovima koji će vam pomoći. Kompletan program prirodnog liječenja dobivate putem e-maila sa svim uputama, a prirodne lijekove šaljemo direktno na vašu adresu i onda ćete se prvi puta u životu liječiti prirodno, sigurno i bez nuspojava. Kad idemo dalje sa emisijom, govorit ćemo kako stres utječe na razvitak krvnih ugrušaka. Kada smo pod stresom, tijelo luči adrenalin i kortizol, hormone koji oslabljuju imunološki sustav i omogućuju mikroorganizmima da se lakše razmnožavaju. U stresnim situacijama povećava se i potreba za željezom, što dodatno hrani patogene bakterije. Brojne studije pokazuju da nakon snažnog emocionalnog stresa, poput gubitka voljene osobe, rizik od srčanog udara raste i do 2000%. A to nije slučajnost, stres doslovno potiče upalu, zgrušavanje krvi i aktivaciju uspavanih mikroba. I to mi danas jako dobro znamo, ali mi, kako bi rekao, živimo u vremenima kada smo sa stresom okruženi sa svim mogućim svih mogućih mjesta, ne daj Bože nekih loših situacija u životu, ali mi moramo se učiti kako da prirodno i sigurno smanjujemo stres, da blokiramo, to je na svima nama, ali bitno je za shvatiti kada ste pod stresom duži vremenski period ili u teškim nekakvim stresnim situacijama, rizik od srčanog udara u tom trenutku rapidno raste. Ajmo govoriti kako vaša crijeva igraju ulogu u razvijanju krvnih ugrušaka, ovo sigurno nikada niste čuli. Možemo reći da postoji nešto što se nazivaju propustljiva crijeva. Oni su ulazna vrata za bolesti srca. Možemo reći, ako vam crijeva pod navodnicima cure, oni puštaju endotoksine da uđu u krvotok. Usto su često prvi izvor tih toksina. Crijeva postaju propusna zbog glutena iz industrijskih žitarica, alkohola i pušenja, sjemenskih ulja, prerađene hrane i šećera, korištenje velike količine lijekova, antibiotika koje razaraju crijevnu mikrofloru. Prevedeno, znači, moji dragi gledatelji, kada god imate nekakvu probavnu poteškoću, bilo da imate gastritis, žgaravicu, refluks kiseline, imate problema specijalno sa crijevima, možda imate nešto što se naziva ulcerozni kolitis ili sindrom ili tabirnog crijeva, ali to je sindrom curena crijeva. Znate što vam to znači, moji dragi gledatelji? Naša crijeva su direktno spojena sa cijelim tijelom putem krvnih žila i mi kada nekakvu hranu preradimo u našemu tijelu i preradimo je u samim crijevima, naše tijelo kad je zdravo izbaci one štetne toksine iz organizma putem stolice ili samoga urina, ali ono što je dobro i kvalitetno se ulazi u krvotok direktno iz crijeva. Međutim, naša crijeva kada nisu zdrava, onda one počinju puštati te štetne mikroorganizme, štetne bakterije iz crijeva direktno u naš krvotok i onda one putem krvotoka odlaze i mogu potencijalno stvarati krvne ugruške. I zato imamo 4 aspekta koje su ključna. Biti će naravno hrana koju svakodnevno konzumiramo, upravo stvaranje tih endotoksina iz bakterija, problemi sa stresom i problemi sa crijevima. I kada imate ova 4 problema, u jako velikom ste riziku od razvijanja krvnih ugrušaka. Ali evo, moji dragi gledatelji, govoriti što vi trebate jesti ako želite spriječiti krvne ugruške. U javnosti je dugo vladala pogrešna ideja da su masti i kolesterol glavni krivci za bolesti srca.
Međutim, moderne znanstvene spoznaje pokazuju da niskomasna prehrana ne štiti od srčanog udara, dok prirodne masti i omega-3 masne kiseline imaju zaštitnički učinak. Zato vam preporučujem za prevenciju srčanog i moždanog udara. Jedite divlju ribu, specijalno divlji losos. Losos ima vrlo malo željeza, ali obilje omega-3 masnih kiselina smanjuje upal u arterijama, razređuje krv i sprečava zgrušavanje, te snižava krvni tlak. Jedite zelenu salatu sa rikolom i ciklom. Rikola i cikla su prirodni izvori dušikovog oksida, tvari koja štiti krvne žile i poboljšava protok krvi i sprečava krvne ugruške. Obavezno jedite zdrava ulja, kao što je ekstra djevičansko maslinovo ulje izvanredno. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, kokosovo ulje, avokado ulje umjerenim količinama svaki dan su izvanredni izvori zdravih masnoća. Njih apsolutno trebamo i one čiste krvne žile od krvnih ugrušaka, zato ih redovito jedite. Isto tako vodite me računa, moji dragi gledatelji. Postoji nešto što se naziva jabučni ocat. On pomaže zatvoriti propusnu crijevnu sluznicu, regulira probavu i stabilizira šećer u krvi, što je jako bitno za reći. Jabučni ocat i generalno fermentirana hrana je izvanredna, zato ću vam preporučiti svaki dan. Konzumirajte fermentiranu hranu ili recimo fermentirane biljne napitke ili napitke kao što su kefir. Ja vam kefir valjda 10 godina zaredom svaki dan pijem minimalno 200 ml dnevno. Kiseli kupus, kiseli krastavci, nato, kimči, rekli smo jabučni ocat, kiseli kupus, sve što je fermentirano je jako dobro i oni vam štite vaše crijeva, potiču rast zdravih bakterija, a uništava one loše bakterije i popravljaju to oštećenje u crijevima, što itekako želimo reći. Naravno, češnjak vam je izvanredan, to svi znate, krasan prirodni način zapravo sprečavanja zgrušavanja krvi. Isto tako, redovito konzumirajte zeleni čaj, specijalno matcha zeleni čaj, koji je pun polifenola, koji vežu željezo i smanjuju rizik od ugrušaka. I pomalo grickajte, nešto što je jako interesantno i preporučit ću svima. Ukoliko želite spriječiti krvne ugruške, postoji jedna mala trik koja može značajno pomoći, a to će biti konzumiranje tamne čokolade. Ali slušajte, dakle, ta tamna čokolada, računajte, minimalno 75%, 80%, 90% mora biti organska čokolada u kakao. Dakle, ne želimo unutra šećer i otrovne tvari, što je više moguće organskog kakao i tih zdravih masnoća. I onda pojedete 1 do 2 male kockice te tamne čokolade organskog tipa i to vam već u vaše tijelo daje ono što vama treba, sprečava rizik od krvnih ugrušaka. Nećete vjerovati, ovdje imate neki 7, 8, 9 namirnica koje su izvanredne, koristite ih u smislu sprečavanja krvnih ugrušaka. I još ću vam preporučiti da nakon obroka obavezno prošetate 10 do 20 minuta. Možemo reći da upravo to povećava proizvodnju dušikovog oksida, poboljšava cirkulaciju i opskrbu tkiva kisikom, što je jako bitno za reći, jer jedan od onih razloga kako ćete biti zdravim, rekli smo da mi želimo u našem tijelu što je više protoka krvi i kisika. Da smanjujemo rizik od krvnih ugrušaka. Mi nažalost živimo u vremenima kada veliki broj osoba živi ovaj sjedilački ili ležeći način života. Vi kad malo razmislite tokom 24 sata koliko ste vi šetali, vježbali i slično, najčešće jako malo. I onda najvećim problemom budete upravo vi žene koji imate preko 50 godina i više, i muškarci naravno, i onda imate problema hormonalnog tipa, vama se estrogen i progesteron smanjuju, oni smanjuju zaštitu vaših srca i krvnih žila i onda veliki broj osoba upravo umije od srčanog i moždanog udara. Još samo ovo par informacija. Srčani udar je broj 1 uzrok smrti u svijetu. Zadnje studije pokazuju da skoro 50% žena nakon 50. godine života upravo umre od srčanog udara. Svijest sa znanjem o zdravom životu, zdravim životnim navikama i ciljenim prirodnim lijekovima će tu najbolje pomoći. Vi se nikada u životu nećete izliječiti od bolesti srca i krvnih žila ako imate loš život, loše životne navike i ako svakodnevno pijete lijekove za srce i krvne žile, za visoki krvni tlak, za razređivanje krvi, jer oni vama dodatno, postepeno i polako uništavaju vaše zdravlje i nikada zapravo niste zdravi. Ovo su moje dobro namjerne informacije za sve vas, a za kraj emisije želim pročitati jedan dio iz Biblije i danas ćemo čitati nešto jako interesantno. Biti će Evanđelje po Marku 2:15 do 17. U Bibliji piše: Gozba sa grešnicima, kad je poslije toga sjedio za stolom u svojoj kući, ondje je sa Isusom i njegovim učenicima našlo se i mnogo carinika i grešnika. Biješe ih mnogo koji su išli za njim,
A kad književnici i farizejski sljedbe vidješe gdje jede sa grešnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima: zašto jede skupa sa carinicima i grešnicima? A Isus kad to čuo reče: ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike. Možemo reći, danas smo govorili o krvnim ugrušnicima, tihim ubojicama koji se stvaraju kada naše tijelo više ne može podnijeti teret toksina, stresa i nezdravih navika. Ugrušci začepljuju naše krvne žile, baš kao grijeh, strah i brige. Mogu začepiti naše srce i spriječiti da ljubav i mir slobodno teku kroz nas. Isus je rekao da ne dolazi ka zdravima nego bolesnima, a to znači da svatko tko danas osjeća bol, tjeskobu ili bolest nije odbačen nego pozvan. Kao što liječnik traži bolesne, tako Bog traži one čije je tijelo i duša opterećena, da ih pročisti i obnovi. I kad čistimo krv i krvne žile prirodnim putem, mi zapravo radimo ono što Isus želi i za našu dušu oslobađamo se svega što nas blokira. Svega što sprečava da kroz nas teče život, zdravlje i Božja milost. Zato neka nam današnja poruka podsjeti nas da krv mora slobodno teći da bi tijelo oživjelo. Tako i Božja ljubav mora slobodno teći kako bi naša duša ozdravila i uvijek vam ide taj psihološki ili duhovni aspekt sa ovim prirodnim stvarima koje mogu pomoći. Kažem, ovo su moje dobronamjerne informacije, ono što tražim od vas, moji dragi gledatelji. Prvo, ajde molim vas, jako je neozbiljno od mene tražiti dolje ispod videozapisa, svaki dan dobivam 100 poruka kako da ja izliječim vas preko jedne poruke. Na primjer, imam visoki krvni tlak, Mario, kako da ja to izliječim? Svi vi koji želite se pravilno liječiti, naravno nazovete moju ordinaciju ili pošaljete dokumente kao što sam bio malo prije rekao. I onda je to jedini pravilan način. Normalno da nećemo odgovarati na vaše neozbiljne poruke, jer na taj način meni se odmah signalizira da ste neozbiljni i da sve želite rješavati brzo, jednostavno i što je često jako jeftino, a to nikada u životu se nećete izliječiti. Svi vi koji vjerujete da zdrav način života i ciljani prirodni lijekovi i zdrave životne navike pomažu, duboko vam, duboko vam želim da to shvatite da je to jedini pravi put. Jer to je to što je Isus i Bog nama stvorio, mi samo to trebamo pratiti i puno puta sam rekao, nisu sve medicinske metode loše za Boga miloga, imate fenomenalnih medicinskih otkrića. Međutim, najgori problem nastaje kada mi imamo bolesti kao što su bolesti srca i krvnih žilja dulje od 3 mjeseca. Jer što to onda znači, moji dragi? To znači da mi imamo kroničnu bolest. A ne postoji niti jedan kemijski lijek koji će vašu kroničnu bolest izliječiti. I svi koji kontinuirano gutate 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana, 5 godina, vi se nikada niste izliječili od vaših bolesti. Što bi se dogodilo da vi pijete lijekove za visoki krvni tlak i da ih prestanete piti recimo nakon godinu, 2 ili 5 dana pijenja? Onda bi vidjeli koliko ste vi zapravo zdravi. Cijeli kaos bi nastao i što dolje ulazite u loše životne navike i gutanje enormne količine lijekova, skraćujete svoj život, rapidno povećavate rizik od raznih smrtnih slučajeva, od srčanog udara, moždanog udara, raka i puno tih situacija, a sve je vezano za neznanje o zdravom životu i zdravim životnim navikama. I još jedna stvar, rekao sam vam, ako dolje pišete, normalno da vam nećemo odgovarati, to je potpunosti neozbiljno, ja takvih poruka dnevno dobijem 500. Da cijeli dan stojim, valjda da imam 100 sati dnevno, ja to ne bi mogao niti odgovoriti, niti želim na kraju krajeva odgovarati. Druga stvar, ono što nama fali u svom ovom djelovanju zadnjih 7 godina preko društvenih mreža, to je rijetko kad sam vama spomenuo. Vi imate iskustva u smislu vaših bolesti, jel tako? Imate možda bolesti srca i krvnih žila, možda ste imali krvne ugruške, visoki krvni tlak. Ajde dolje ispod video zapisa, komentirajte vaše iskustva. Kako ste se vi liječili, kako se danas liječite, što je vama pomoglo, što je vama odmoklo. Jer mnogi ljudi čitaju komentare. Nije dovoljno samo reći, Mario, hvala vam, to je naravno jako dobro, nego pišite. Jer onda na osnovu toga će i drugi ljudi čitati vaše poruke i možda ćete nešto pametno reći i pomoći drugome. I dijelite ove videozapise, jer ovo je jedini način da ove informacije dođu do većeg broja osoba, naravno ako mi to želimo. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!